Aduh, masuk. Keseret. Yo ajur apa? Ayo wis do kari wis mesti ajur iki. Nah, bulannya sesisa. Oh. Gram-gramannya banyak Iya sekali. di sepasang ya Mas, tahu ya. Yes. Tetap di oversize kok iya. Oversize. Saya kan standar. Bet ngono ya. Iki Iya maksiat. kata lagi sik Den. Iki Den. Terkait lagi. Iya lah kita tadi maksiat ini. Mana kayak hilang. Hilang. Iya kabeh iki. Bisa kurang deh. Di tengah. Mbok kurang piro ya? Piro Mas? Kurang loro. Si Dino sepuluhane. nempel lagi. Digawa nang selepan kok. Iya. Mane kan diwadah plastik dhewe bekne anu. Sing loro ndi ngono. Apa? Mungkin ini Loro. biji loro telu papat pas. Ini 6 10 pas. Ini dulu kah? Di. Satu di. Wes iki pasrahke kono. Mulane Piro? 10 tos. Wah. Kok bae balik. Wah. Lempit. Iya, iya. Lempit. Di sih. Goreng pas 10 iki Den. Iki copot sik iki. Iki. Iki lho iki copot sik. Nah, copot ae kok. Montore mboten ngebul ngene. Niku mata Belum lah. Nah, ket mau ya juraga. Kan enak. Wis kowe nyokot apa, Den? Wis. Sekali ya. Wis tak gimpang ya. Biasanya dikorban sapi ngotot-otot jeng sapi. Waktu ini korban ini otot-otot mesin. Udah jadi mesin. Tarik. Gimana ya?